नमस्कार भाई और भौणी माने ओके ओडिया ड्रीमर गोटे जेस गोटे मस्त गोटे यूजफुल वीडियो को मो जेस भाई आपन वेलकम करूची ओके प्रथम कथा होची आमे तमने समस्ते ऑनलाइन अर्निंग करूचो तमे नुह मो नुह आमे समस्ते जो माने भी हम टेलीग्राम चैनल ले अछन से माने भी ऑनलाइन अर्निंग करछन बट मोर जिंस नोटिस करूची जो माने नुआ पिला बा नुआ जिंस नुआ नुआ से माने जॉइन होइचंदी से माने जानि पाउ ना जे आमे केमती टू इनकम करिबा ओके तो किंबा केउटू आरंभ करिबा को जगह रु आमे आरंभ करिबा ओके स्मार्टफोन अछि इंटरनेट भी अछि किंतु मनरे गोटे प्रश्न समस्तंकर ऑनलाइन रे सतरे टंका रोजगार करे जाई पारिबो कि जदि एई प्रश्न माइंड रे आसुची मु उत्तर कहि भाई हां कम जे पारिबो ओके पूरा वीडियो देखंतु आपण माने सब कि जिंस ए टू जेड बुझी परिबे ओके तो जदि वीडियो भल लागे निहाती लाइक करिवे शेयर करिवे सब्सक्राइब करिवे निज संग साथी को बसी एन्जॉय करिवे आ हम टेलीग्राम चैनल ले जॉइन हिजबे सो भाई ऑनलाइन अर्निंग होची कोनोसी मैजिक नु जे आज मु अकाउंट खोलिली काली 10,000 टका मो अकाउंट रे पड़ी जिवो एटा को ऑनलाइन अर्निंग कहा जाए ओके किबा एटा कोनोसी मैजिक न जे बूम कर देबी आसिकी हाजर हे जिवो ओके तो पांचटा सबुठु बड़ इंपोर्टेंट कथा जोटा तुम मानकर जानिबा दरकार ओके तो वीडियो को देखो कहूची प्रथम जिंस होची बड़ इनकम रो आशा करिबा नाही प्रथम जिंस जे बहुत पिला मु देखिची बड़ मिस्टेक कर देछन आज स्टार्ट कर देली काली कतर कोन करबी इनकम आसीबो ऑनलाइन इनकम रे एमती एक्चुअली कहया गले रियल लाइफ रे एमती हुए नि भाई ओके काहे कि हुए नि भाई कहूची ओके YouTube तमे एतरा आरंभ करिवो फर्स्ट दिन रो व्यू पळाय ऑनलाइन जते तमे फ्रीलांसिंग आरंभ करिवो क्लाइंट पाइजो फर्स्ट जेमती पॉसिबल दुकान गोटे नुआ करिवो फर्स्ट दिन रो कस्टमर पूरा झुटिबे तमरो नाही जदि हां सेमती बैकग्राउंड स्ट्रांग अछि देन से कत लगता ओके तो प्रत्येक जिनस जेमती कि दुकान गोटे नुआ कले कस्टमर आसिया को समय लागिवो ठीक से बळिया भाई ऑनलाइन अर्निंग फेक नुह बट ताकू सिखिया पई तुमको टिके समय लागिवो ओके आउ थरे जे सिखि गला से जीवन रे भाई बहुत आगो को जीवो गोटे पायलट रो दरमा मु कहूची ग्यारंटी रो सहित कहूची ओके माने कोन गोटे पायलट देखिछो पायलट जो जहाज जो माने चलंती बा पायलट जो उड़ा जहाज माने चलंती ओके तांकर दरमा जेति को तमे ऑनलाइन रे सेति की इनकम करि पारिबो जई तम पाकर सेति की स्किल सेति की डेवलपमेंट अछि सेति की सिकिबार इच्छा अछि तबे थे जिनसरा तमे करि पारिबो ओके एइटा न कि मु एकाथ आसी भी बड़ कर देबी सेइटा न छोट रु आरंभ करिवो प्रथमे गोटे 100 टका रोजगार करिवो ऑनलाइन रे हैप्पी हे गलो दिल खुश हे गला मन फ्रेश हे गला पूरा तापरे चेष्टा करी मु 500 टका केमती रोजगार करिवि ओके खुश हे गला दिल इनकम कर देला खुश हे गला तापर 1000 टका एमती करके आस्ते 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 आगो को बढ़े ओके आउ जे मोबाइल आ गोटे बहुत पिला अछन मु तांको नोटिस करिछि ओके चैनल हमरो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देबे टेलीग्राम चैनल ले भी जॉइन हे जिवे किंतु गोटे दिन जदी इनकम न हला हे साला कोन कहूची ए सेही जिंस ताही बाई भूल सेही जिंसला त मिस्टेक करो आगुरु सेही मिस्टेक ता करी आगुरु तुम भूल करछ कहूची आगुरु तुम मोबाइल देखि टाइम एक्चुअली थरे माइंड रखे भाबो जे एक्चुअली कोन मो मोबाइल ता हे जे टाइम पास करिया पई की तुम एक्चुअली भाबो थरे मु टाइम पास करूची ना दी पैसा इनकम पाई आगु को बढ़ुची मो मोबाइल को मु मोर जो टाइम रही ते टाइम को मु इन्वेस्टमेंट करके दी पैसा इनकम करूची ना एमती खाली रील्स स्क्रॉल करली YouTube रे वीडियो देखिली बस दैट्स ऑल आउ किछि नै लाइफ रे ओके से जिनसटा अच्छा रो अच्छा चाकरिया भी भाई ऑनलाइन इनकम को आसी काम करछंती तमे कोन माने बहुत पिला अछंती काम करछंती ओके आ गोटे जिंस कोन ना ऑनलाइन रे किछि लोक फेक प्रोमिजेस करंती ओके फेक प्रोमिजेस मींस कोन आ किछि पिला को माइंडसेट भी से फेक प्रोमिजेस रे भाई भरि जाय ओके मु इंस्टाग्राम रे गोटे रील्स देखि देली आ से रील्स रे डायरेक्ट सेठी लेखा हिची जे आप मु गोटे फेक पेमेंट रूप देखि देली 10,000 ए साला पिला 10,000 टका इनकम करची
ଆପଣ ବି ଚାହିଁଲେ 10,000 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ, ଏମିତି କରନ୍ତୁ ସେମିତି କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ତମଠୁ ପଇସା ଲୁଟି ଦେଇକି ଭାଗିସ୍। ଓକେ, ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷରୁ ସବୁଠୁ ଆଡ଼େଇକି ରୁହେ। ଓକେ, ଏଣ୍ଡ ମୋ କେସ୍ରେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ମୋର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି, ମୁଁ ଦି ପଇସା ଆର୍ନିଂ କେମିତି କରିବ ବା ଦି ପଇସା ଅନଲାଇନ୍ କେମିତି ରୋଜଗାର କରିବ, କେମିତି ସ୍କିଲ୍ ଶିଖିବ, କେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବ, ନିଜ ମାଇଣ୍ଡକୁ କେମିତି ୱାଶ୍ କରିବ, ସେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଭଲସେ ଜଣା ଅଛି ମୋତେ। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଶିଖଉଛି ବି, ଆଉ ଇ ଦି ପଇସା ପିଲାଙ୍କ ରୋଜଗାର କରଉଛି ବି। ଓକେ, ଯୋଉମାନେ ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାଇ। ଓକେ, ତମେ ନୂଆ ଯଦି ଜଏନ୍ କରୁଛ ଦେନ୍ ତମକୁ ଶିଖିବାକୁ ସମୟ ଲାଗିବ। ଓକେ, ଆଉ ତମକୁ ବୁଝିବାକୁ ବି ସମୟ ଲାଗିବ। ଓକେ, এইটা মোবাইল মানে এইটা নুহে ভাই যে হচ্ছে মু আজি আইলি থাউজেন্ডস অফ ইনকম করে টেলিগ্রাম চ্যানেল অছি মানে মু আজি জয়েন কলি মানে আজি পুরা মু 5,000 টাকা কমাইকি যাবি, সেই জিনিসটা ভুল, 100% ভুল। কেবে সেই জিনিসটা মাইন্ডরে রখিবনি, কলে তুমি কিছু পারিবনি। ওকে, তম ভগবান তমকু বি 150 গ্রামর ব্রেন দিয়েছি, তমকু যে ভিডিও দেখুছি তমে তমে হ্যালো মিস্টার গার্লফ্রেন্ড সহ কোন কথা হচ্ছ, এটিকি ମୁଁ যেটা কହୁছি শুণ ହେଲା, ତମକୁ ବି 150 ଗ୍ରାମର ବ୍ରେନ୍ ଦେଇଛି, ରାଧୁକୁ ବି 150 ଗ୍ରାମର ବ୍ରେନ୍ ଦେଇଛି, ତାକୁ ବି 150 ଗ୍ରାମର ବ୍ରେନ୍ ଦେଇଛି। କିଏ କେମିତି ୟୁଟିଲାଇଜେସନ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ହାତ ଆମର ଅଛି ନୁହେଁ କି, এটা ମୋ ହାତ ତମ ହାତ ବି, ହାତକୁ ଆମେ କେମିତି ୟୁଟିଲାଇଜେସନ କରିବା ସେଇଟା ଆମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିଯିବ। ହାତକୁ ଯଦି ଆମେ ରିଲ ସ୍କ୍ରଲ କରି କରିବା ସେ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇ ହାତ ଏଇ 10 ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ କରିବା। ଓକେ, ଏଇ ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇଛି ଭଗବାନ, ସେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଠିକ କାମରେ ଲଗେଇବା। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆମେ ଇନକମ୍ କରିପାରିବା। ମଣିଷ ଗରିବ ତା ନିଜ ଗୁଣରୁ ହୁଏ। ଓକେ, এইটা ନୁହେଁ କି ଗରିବ ତାକୁ କିଏ କରେଇ ଥାଏ। ଓକେ, ଡେଷ୍ଟିନି ସେ ଜିନିଷ ଅଲଗା, ବଟ୍ ଗରିବ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରୁ ହୁଏ। ଓକେ, ନିଜ କର୍ମରୁ ହୁଏ। ଓକେ, ଆଜି ମୋ ପାଖରେ 5 ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ମୁଁ ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ ଇନକମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ତ 5 ଟଙ୍କା ଆସିବ ମୋ ପାଖକୁ। ଓକେ, ସେଇ 5 ଟଙ୍କାରୁ ଆଉ 10 ଟଙ୍କା ବାହାରି ପାରିବ, ଆଉ 50 ଟଙ୍କା ବାହାରି ପାରିବ, ଆଉ 150 ଟଙ୍କା 200 ଟଙ୍କା ବାହାରି ପାରିବ। ବଟ୍ ମୁଁ ଯଦି 5 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମନ ନ ଦେବି, ବାହାରିବ କି? କେବେ କାହାର ବାହାରେନି। ଓକେ, ତେଣୁ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ କେବେ ବି କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ବି କହୁଛି, ମୁଁ ଯୋଉ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦଉଛି ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତ ଭେରିଫାଇ କରୁଛି ଭାଇ, ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏଇ ପିଲାର ଏଇ ଜିନିଷଟା କାଲି ଯେମିତି ଗୋଟେ ପିଲା ଫୋନ କରିଥିଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥାରେ କହୁଛି ଭାଇ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ହେଇପାରେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଡଜଣ୍ଟ ମ୍ୟାଟର ହେଲା, ଯିଏ ଶୁଣିବ ସେ ମଣିଷ ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ପିଲା ଫୋନ କରିଥିଲା, ଯେ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ନାଁ କହିଲା, ସେ କହିଲା ଭାଇ ମୁଁ ତା ସହିତ ଖାଲି 5 ମିନିଟ୍ କଥା ହେଇ ବୋଲି ମତେ କହିଲା 1,500 ଟଙ୍କା ଦେ। ବୋଲି ଆରେ ଭାଇ, ତାହେଲେ ତ ତୁ ମୋ ସହିତ ନାହିଁ 15 ମିନିଟ୍ କଥା ହେଲୁନି ନାହିଁ, 45 ଟଙ୍କା ମତେ ଦେ, ମୋର ଚାର୍ଜ ସେଟା କୋଉ କରେ, କୋଉ ମାନେ ପଶୁ ଯୋଉମାନେ ଅତି ଛାଡ଼, ତାଙ୍କୁ କହିବା କଥା ନୁହଁ। ଓକେ, କାହା ନା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି, କ'ଣ ନାଁଟା ଯାହା ବି ହଉ, ଅରେ ପଡ଼ିବ ହେଲା, ମିଷ୍ଟର ହେଲା, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି କାହା ଉପରେ, ଆକାଉଣ୍ଟ ଅନଫ୍ରିଜିଂ ଉପରେ, ବଟ୍ ନିଜର ଫାଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ବନଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅନଫ୍ରିଜିଂ ଉପରେ। ଛାଡ଼, ଓକେ, କହିଲା 1,500 ଟଙ୍କା ଦିଅ। କାହିଁ ଭାଇ ମୁଁ ତ କହୁଛି, ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କହୁଛି, ମୁଁ କୌଣସି ବି ଚାର୍ଜ ନିଏ ନାହିଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଖରୁ, ଯେ ତମମାନଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲେ ମୁଁ ସଲ୍ୟୁସନ କରିବି, ତା ପାଇଁ ମତେ ପଇସା ଦିଅ। ତମେ ମତେ ଫୋନ କରିବ, ମୁଁ କଥା ହେବି, ତା ପାଇଁ ମତେ ପଇସା ଦିଅ। ତମେ ଯଦି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ନାହିଁ ଭାଇ, ମତେ ଜିନିଷ ଶିଖେଇବାର ଅଛି ତମକୁ ଆଗକୁ ନେବାର ଅଛି, ଏଇଟା ନୁହେଁ କି ପଛକୁ ଟାଣିବାର ଅଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? କାଲି ସେ ପିଲା ମୋ ସହିତ 30 ମିନିଟ୍ ଭଳିଆ କଥା ହେଲା, ମୁଁ କଥା ହେଇଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ 30 ମିନିଟ୍, ତାର ନିଜ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ତା ସଲ୍ୟୁସନ କ'ଣ, ତା ଇଏ କ'ଣ, A to Z ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇଛି, କହିଛି। ଓକେ ଭାଇ, ଡାଇରେକ୍ଟ କଥା କହୁଛି, ଏମିତି ଜିନିଷ ଠିକ ନୁହଁ। ଓକେ, ଆଉ ତେଣୁ ଆର୍ନିଂ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଭେରିଫାଇ କରିବ, ଇନକମ୍ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛୁ, ଆପ୍ଲିକେସନ କ'ଣ, ସ୍କିଲ୍ କ'ଣ ଅଛି ଆ ଦେହରେ, କ'ଣ ବୁଝିବାର ଅଛି ମତେ, କ'ଣ ବୁଝିବାର ନାହିଁ ମତେ, କେମିତି ଜିନିଷଟାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ମତେ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଏମିତି ଏଇ ଜିନିଷଟା କଲେ ଏଇଟା ହବ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା, ଜେଏସ୍ ଭାଇ ଅଛି, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି, ପଚାରି ପାରିବି, ଜେଏସ୍ ଭାଇର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଅଛି, ସେଠି ପଚାରି ପାରିବି, ଜେଏସ୍ ଭାଇର ବୋଟ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସେଠି ପଚାରି ପାରିବି। ଓକେ, ବଟ୍ ମୁଁ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିବା ଦରକାର ଭାଇ, ଦିଲ୍ ସେ କହୁଛି, କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ହବ। ଯଦି କରିବାର ତମର ଇଚ୍ଛା ନଥିବ ନା, କନସିଷ୍ଟାନ୍ସି, ଏଇ କରିବାର ଇଚ୍ଛାକୁ କୁହନ୍ତି କ'ଣ, କନସିଷ୍ଟାନ୍ସି ଭାଇ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି 5 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ ହେଇନି, କାଲି 50 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ ହବ। ଆଜି 50 ଟଙ୍କା ଲସ୍ ହେଇଛି, କାଲି 100 ଟଙ୍କା ଆସିବ।
এই কনসিস্টেন্সি এই মাইন্ডসেট যাହାର ଥିବ ନା ଭାଇ ସେ ଆରାମ ସେ ଜିତିବ ଭାଇ ପାରିବ ହିଁ ସେ ପିଲା ଭାଇ ତୁମେ ବି କହୁଛ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛ ଯେ ତମେ ବି ପାରିବ ଭାଇ 100% କହୁଛି ପାରିବନି କଣ କହୁଛ ଭାଇ ପାରିବ ସେତିକି ତମ ଭିତରେ ଜିଗ୍ରା ଥିବା ଦରକାର ସେତିକି ତମ ଛାତିରେ କଲିଜା ଥିବା ଦରକାର ଓକେ ଯେ ନାହିଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଡ୍ରିମ୍ ର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜଏନ୍ ହେଇକି 2 ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବି କି କରିବି ओके एई जिग्रा थिबा दरकार जदि जिग्रा निज कलिजाता भितर अछि ना तेबे जाई हे परिबो ओके आउ नथिबो जदि से कोन हो किछि होबन ओके सही भलिया कोन गुटे वीडियो मु अपलोड करबी YouTube रे मु वीडियो करछि मु गुटे वीडियो अपलोड करबी आ गुटे YouTube चैनल खुली आ गुटे वीडियो अपलोड करबी एमिति हुएनी गुटे वीडियो अपलोड कली पुणी सहीतर आउ थे अपलोड पुणी एमती कर गोटे चैनल ग्रो कर सारा पर जाकि आउट चैनल को जीवी नाटा कि मो सांगे सांगे माने हाथ फेले देवी ताको कंसिस्टेंसी कह जाए कंसिस्टेंसी कौन तुम चैनल रहिबो जेमती गोटे कथा कहूँ टेलीग्राम चैनल मु रहिबी बुझीबी शिखिबी तापर जाकि जहाँ करबी एटा कहते कंसिस्टेंसी ओके मु आज टिके टिके शिखिली काले आउ टिके शिखिबी काले आउ टिके शिखिबी आउ टिके शिखिबी एमती करी मु भी पर डे रो अच्छा खासा इनकम रोजगार करीबी सही माइंडसेट आसीबा दरकार तुम मानकर शिखिमी भाई गुड जिंस होची मु शिखिनी जेमती गोटे कथा ना टीचर कौन करे पिला भाबंती कौन ए साला मते हसी देबे कि मु एप्पल मैनेजर नि हसी देबे कि नाही भाई सेटा नु तमे जानि न तमे पचारिबो जेस भाई এই জিনিসটা এই দেইছিলো তুমি এই জিনিসটা কোন মতে টিকে ডিটেইলস রে কো বাস দ্যাটস অল ভাই কাহাকু পচারে দরকার নাই ডাইরেক্ট তুমি মতে মু ডাইরেক্ট कहूची মতে পচারিগো ओके बस तुम पाखे टेलीग्राम थिबा दरकार और टेलीग्राम चैनल थिबा दरकार ता सहित मो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छा खासा कमेंट करथबा दरकार दैट्स ऑल भाई आउ किछि मोर दरकार नै भाई ओके चैनल टे सब्सक्राइब मार देथियो अच्छा खासा कमेंट मार देथियो टेलीग्राम चैनल जॉइन हेकी इनकम करबा स्टार्ट कर दे सही सब जिंस कहूची भाई स्किल को थ्रू डेवलपमेंट को थ्रू तमे ऑनलाइन अर्निंग को थ्रू ए टू जेड एप्लीकेशन सब कहूची ओके त माने जॉइन कले जिंस जानि परिबो हला तो रहूची वीडियो जदि भल लागी जदि निज बड़ जदि मु किछि भूलभाल कथा कहिथिबि निज बड़पणरू क्षमा कर दबो हला रहूची एन एक आउ यूजफुल वीडियो संगे देखा